market. Oh! What's that? Jesus Christ. Oh! What the hell? We're here at, I don't know, like floating market siya guys. Stop me 25 minutes para mag-take ng photos and mag-eat. Nanami sa ano, sa medyo mankilam. Mama mankilam. Kuanan ni sa Davao naman ni. Wala magdabaw ni. Sa kuan. Wala Davao. Boulevard. Another temple. Uy, tabang. Ngano man ni? Nganong taas man ni kaayo? Uy, murag uwi ra. Alay ko. Uy. Maning wataron guys. Tabang. Kadlok sagdan. So we ordered this one. 19 na ang katong gilid lang sa Moa Arena. Yang balik Washroom are located downstairs on the lower deck, just straight down the stairs. Where you enter the volleyball. Hi, Ma. Right side is the men's room, and on the left side is the ladies' room. Are you All happy? here is the smoking area, guys. You're only allowed to smoke at the very back door. The rooms we have right and left going in the back. And also, if you're sitting on the rail side. Akong date. Ka-cute. Wow, 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 wow. Samtang naglarga ang barko. Floating restaurant in Thailand. Tapos lang namin mag-Divisoria. Ano mo, ipakita mo. Tada! Manila po. Actually, wala na ako kasabot kung asan. Hindi sila kasabot o English. Yan, ako karon mataas. I don't know. Struggle, kaya di sila kabalo mag-English here. But, yeah. Most of them, yung locals, hindi sila maka-understand ng English. Kailangan ako magamit ang Google Translate and then English to Thailand and then pwede na ko iparinig sa ilaha si Google or ipabasa sa ilaha. Nakatulog. Sleep ko sa van. Here where I'm waiting for the van. Itinerary manggod na mo kay walay tulog. Uy. Ko na sa shit. I don't know, kiligon mo po nga nani guys na ako lang isa na ako sa laing country gina-figure out na ko unsaon asa ni unsaon ni like kilig siya. What the fuck? Ako radyong maingon. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ako na iba
diri guys sa floating market. Pricey daw diri pag magpalit ka sa dinner. So dito magpalit ka sa bilit dito. May ice cream. Mangga. What the hell? Floating market. 还有一个感觉是马来亚。 Naiiyak. Charis. 王后。 Day Jollibee din. So ganda here. Buti na lang talaga pumunta ako dito. Oh my gosh. Pinapil ko ang pagiging Thailander. Charis. Oh, meron pang baligya dito ng bag. Bag diba rin? Pindot kayo diri guys. Promise. Feel na feel mo pagiging Thailander. Thank you Lord. Kaya pa-experience ko ni mo ginani. Such a young age. Like, salamat rapod ko guys nga naaning kanang nasa kong likod na mga tourist din. Kaya pa-join ko nila. Sila ramang duha. Pa-join ko nila. And nihangyo pa sila. Cute kayo, nihangyo pa sila. Ano siya? Kung gigausan. Laban lang. Oh, di ba? Nakatube pa yan. Medyo nahadlok na rin ko. Kaya para isa nagabaktas here. Pero yeah, let's go. Kaya matry dyan tatong pad tayo nila. Let's go. As you can see guys, nakukuha sa dalan sa Bangkok. Kung satu apa nih guys, palabok. Finally bro. Habot na yun ko diri asa night market pa. Habot na yun. Pila ka oras. Oh. Balik na tayo.